Već stigli smo i krećemo i ovo je moj telefon na kojem snimam zvuk. Nemojte misliti da ovo mikrofon pa me zezate da sam voditeljka. A u stvari možda i jesam neka voditeljka da vas vodim u jednu predivnu prodavnicu. Dan je jako lijep, ali ipak vjetrovit i zato idemo sad unutra, a vidjet ćete šta ćemo sve da vam pokažemo. I idemo sad. spreman, to jeste moj telefon. I kao što vidite, ovdje se nalazimo u ovoj prodavnici Ikea i ovdje možete pogledati jako lijepe ideje kako da sredite svoju kuću ili stan. Imaju baš super stvari, ja dosta tu rado kupujem, tako da neke stvari ćete možda i prepoznat. Evo, pogledajte kako je predivna ova kuhinja. Ukupno stvari sve, i dnevni boravak, i kuhinja i sve. I ostale vidje ću vam tako pokazivati, da ne pričam sve, vidjet ćete sami.
predivna ova roza boja, blijedo roza. I mogu reći da vam se sve ovdje sviđa. Evo, pogledajte kako to izgleda. Naravno, ja najviše volim kuhinju, pa uvijek rado k njoj idem. Jeste mala, fina, praktična. Sa puno malih sitnih detalja napravite još ljepše. I sebi ugođaj i onda je sve mnogo ljepše. Prelijep stol sa nekoliko interesantnih slika koji možete čak i sami napraviti. I sve u svemu pogledajte pa sami prosudite šta vam se dopada.
I evo drugari, kao što možete da vidite, ja sam se umorila i malo sam sjela da odmorim i ovdje ću da napravim tu odjavnu špicu, kako da kažem, jel? Nadam se da će vam se dopasti to što sam vam prezentovala i vidimo se u još nekim ovako interesantnim klipovima. Pa pozdrav!